मध्यगिरी वेद भवन 1972 यही आर्य समाजटा स्थापित होइछि। गुड्रिकिया रे एटा होइछि। स्वामी धर्मानंद जी आसी याको स्थापना करथिले। केते पुराना आर्य समाज। सर्वप्रथम से परम कारुणिक अत्यंत दयालु आमर समस्तंकर पिता बापा उत्पन्न करता तांको निजर हृदय भितरे धारण करी तांकर मुख्य नाम ओम को एक थर लंबा स्वर रे उच्चारण करिवा। ओ उपस्थित आचार्य समादरणीय बैकुंठ जी, मध्यगिरी आर्य समाज र अत्यंत भक्तिपूत सज्जनों आओ पूजार योग्य वंदनीय मातृशक्ति, एठिकी आसी मते गोटे अद्भुत रोमांच आसिला कि केते पुराना 1972 मसीहार एई 1972 मसीहार एई पुराना आर्य समाज को आओ एते सुविधा असुविधा झड़झंझा भितरे आपण मानकर प्रत्येक दिनर यज्ञ एठी होउथिला भी से सब सुनिला परे मते जना पड़िला कि ओडिशार एई कंधमाल जिल्ला रे भितर भितर अनेक जंगल भितरे थिले भी से गाँ गुड़ा करे एबे भी आमे एई धर्म परंपरा को जागृत करी रखिछु। आम भितरे अनेक लोक बहुत वर्ष पर्यंत भी तपस्या करिथिबार फल कि एई भव्य यज्ञ मंदिरटा आउ सेपटे भी किछि गृह अछि, अन्य माने भी रही पारिबे।
एमिति परिस्थिति रे आमर जो तपस्या चली एते वर्ष हैला तार परिणाम हिसाब रे आमे केते पाइछु सेटा आजी टिके अवलोकन करिबा देखिबा जानिबा कि प्रकृत रे आमे केते पर्यंत आमर निजर लक्ष्यर पाखापाखी हेई सारिलेनी। सबरी को कही दिया हैला कंध सबरी माँ को कि तू एठी था एई भंगारुजा आश्रम रे तू था दिन दिने से परम कारुणिक दयालु श्री राम एठिकी आसीबे आउ तोते दर्शन देबे। से दिनटा तार जीवन रो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था को नहीं आसीथिला। से दिनटो सी अपेक्षा करी रहिला कि केबे भगवान आसीबे आउ मु दर्शन करिबी। कथाटा पौराणिक किंतु तपस्या दया प्रेम करुणा आस्था विश्वास र प्रतीक एटा कि आम मन रे केते आस्था केते विश्वास केते भरोसा नहीं आमे से परम कारुणिक प्रभु को उपासना करुछु। कोटे भजन मने पड़ुछि जगत जाहारा सारा जना से तो जगत करता हरि ध्याई थारे माना दुरित तोहारा पारिव से दूर करी मनाबो हरि हरि मनाबो हरि हरि। से परम कारुणिक एठारे उपस्थित सर्वव्यापक परमात्मा आमर दुख को हरण करिया पई समर्थ अटंती। से आम कष्ट को नष्ट करि पारिबे तांकर सामर्थ्य अछि। आमर भितरे जेते प्रकार अवगुण अछि सेथि पई तो आमे मनीष हेइछु ना नहले तो आमे मोक्ष प्राप्ति हे जाई सारंतेणी। आम भितरे अनेक प्रकार कुसंस्कार रही परमात्मा का विषय रे कुसंस्कार निजर आत्मा आमे केमिति आमे जानिनु आउ ए प्रकृति भी केमिति सेटा भी आमे जानिनु। एठारे कहला कि सेई दुख हरण सर्वव्यापक परमात्मांकर ही आश्रा करंतु से निश्चय आसीबे आमे सबरी भली अपेक्षा करिवा उचित और सेई भक्ति भाव रहिवा दरकार। एक क्षण रे सेई कुशल परमात्मा आमर दुख को आमठो निवृत्त करि देबे। परंपरा थिला कि मनुष्य तार अंतिम दुईटी पावछरे दुईटी आश्रम रे से केवल प्रभु आराधना करुथिला। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम गोटे काम प्रभु आराधना प्रभु पाई से तार बाकी जीवन को बितौथिला। आस्ते आस्ते मनुष्यर ज्ञान स्तर कमी कमी आसिला अनेक अधर्म बढ़ी चलिला धर्मर प्रकोप क्षीण हेई चलिला अधर्म बढ़ी थिबारु लोके दुखी हेई चलिले। एई परंपरा आमे जेते चेष्टा कले भी आमे पूर्व भली फेरे आनी पारिबानी किंतु चेष्टा रहित हेबाटा
पाप हो जीवो। आस पास सबु जगार आपण देखुछंती धर्म परिवर्तन कथा देखुछंती। तार कारण आम धर्मटा केते सुंदर केते व्यवस्थित से माने जानी पारि नहांती। आमको से विषय समस्त को बुझेइबा जणैबा ओ निजे मध्य से धर्म रे दीक्षित भल भावरे जदि हेबा ताहेले आमे बुझेइबा पई सामर्थ्य रखि पारिबा आ आमे करि पारिबा। एथिरे मु देखुथिली माँ माने बापा माने समस्ते मंत्र उच्चारण करुथिले। वेद मंत्र आउ उच्चारण करिवार लोक नहांती। वेद को भी धर्मशास्त्र भावरे से माने भाबु नहांती कारण जानी नहांती। दर्शन शास्त्र पढ़ी नहांती। उपनिषद विषय कौन सी तांको धारणा नहीं। किंतु आपण समस्ते वेद मंत्र रे उच्चारण करी एई हवन कार्यक्रम को कले। एई पुण्यात्मार जो विभूति एई जो सत्संग आज मते मिलिछि सेथिरे मो निजे कृतकृत्य अछि। आउ आशा करिवि आपण माने मो वर्तमान जो विषय गुड़ाक रखिबि ताको ठीक ठीक बुझिबा पाई चेष्टा करिवे। आपण माने भी अनेक वर्ष हे गलानी प्रभु को आराधना करिवाटा किंतु सेटा ए जाए आपण अनुभव करि सारलेनी। प्रभु बा ईश्वरंकु कौन आपण जानी सारलेनी अनुभव करि सारलेनी कि नहीं। केते वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष हे गला किंतु से प्रभुंकर जो दिव्य सुख चिरंतन आनंद सेटा आमे अनुभव करि पारिनु। जाए मनरे तो प्रश्न आसुथिबो कि प्रकृति रे कौन अनुभव करा जाई पारे तो कहा है हाँ मनुष्य जन्म रे सेटा बहुत भावरे संभव केवल ठीक रीति को विश्वास सहित आस्थार सहित जदि आमे आपणे नेबा सेही परंपरा रे ही एटा आसीबो। एटा आमे प्रभु को दर्शन करि पारिबा। प्रभु दर्शन अर्थ ठीक सेमिति जेमिति आपण समस्ते एबे कहि पारिबे कि आपण मते देखुछंती ना नाही। आपण समस्ते मो थिबार अनुभव करि पारुछंती। काहरे एथिरे द्वंद्व नाही। ठीक सेमिति प्रभु मध्य ए चारि आड़े निराकार प्रभु से विद्यमान अछंती। एई दृढ़ अनुभूति से दृढ़ अनुभूति परमात्मा दर्शन आउ सेटा केमिति मिलिबो। आ गोटे पंक्ति रे कवि कहउछंती तेजी देई मनो मान अभिमान पिंड संगे प्राण करारपण। ए जो समर्पण र भावधारा केते दूर पर्यंत मु कौन समर्पण करि पारिबी से सर्वनियंता सर्वश्रेष्ठा से परमात्मा को मु कौन दे पारिबी। कवि कहिले कि निजर मनरु अभिमान टा नष्ट कर दियो। अभिमान टा नष्ट करि देई सेई मन को प्रभुंकठी समर्पण करि दियो। तापरे एई शरीर भी प्रभुंक कर्म रे लागि जाऊ। जोटा की परंपरा थिला कहूथिली बानप्रस्थी और सन्यास आश्रम रे
प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତେଜି ଦେଇ ମନୁ ମାନ ଅଭିମାନ, ମନରୁ ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନ ତେଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଜ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଭିମାନକୁ। ଆଉ ପିଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ କର ଅର୍ପଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଏଇ ପିଣ୍ଡକୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆ ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରି ଚାଲିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏଇ ସମାଜର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିନେବା, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସେବାଟା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ କୁହାହେଲା, ତେଜି ତେଜି ଦେଇ ମନ ମାନ ଅଭିମାନ, ପିଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ କର ଅର୍ପଣ, ପାଇବରେ ମାନ କୈବଲ୍ୟ ଧାମ, ପାଇବରେ ମାନ କୈବଲ୍ୟ ଧାମ, ପାରିଲେ ଆପଣ କରି ମାନବ ହରି ହରି। ସେହି ହରିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାମ ଓମ୍ କୁ ବାର ବାର ନେଲେ କଣ ହେବ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ କୁହାହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଇ ପାରିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କରୁଣାମୟ ବାପାଙ୍କୁ, ପିତାଙ୍କୁ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣାର କରି ନେଇ ପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତୁ କେବଳ ହେଇଯିବୁ, ତୁ କେବଳି ହେଇଯିବୁ, କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୈବଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିଟା। ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କରୁଛୁ ନା, ଅନ୍ୟ ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଆମର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଅନ୍ତିମରେ ମୋକ୍ଷ। ଏଇ ଚାରିଟି ବିଷୟ ଆମର ଅନ୍ତିମ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆମେ ଡୁବି ମରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇନୁ। ଯେମିତିକି ପତଙ୍ଗା ନିଆଁ ଭିତରେ ଡୁବିଯାଏ, ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଡୁବିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ କରିପାରିବା। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଲଗ୍ନର ସହିତ କରୁଛୁ, ଉପର ଠାଉରିଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବି ପଶିକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମନରେ କଣ ଭାବିଦେବା, ସେଇଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂର କେବେ ବି ହେଇପାରିବାନି। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ତୃପ୍ତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କି ଆମର ବାକି ଜନ୍ମ ଏଇ ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେବଳ ତାଙ୍କଠି ଆମର ଶରୀରକୁ, ମନକୁ ଓ ବାଣୀକୁ ଲଗେଇବାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର ହିନ୍ଦୀ ଭଜନଟା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଲା,
तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, ओ तुम्हारे दिल के ही पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अनंत खोज रे आमे समस्ते अछु, आमे सुख खोजुछु, ଆଉ ସେଇ ସୁଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କବି କି ସେଇ ଯୋଉ ଖୋଜୁଥିବା ସୁଖଟା ସେଇଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ତୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ତୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ। ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଓ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କବି କହିଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ତୋର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଅବସ୍ଥା ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତାର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ନାମକ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା ତା ନାଭିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ବାସ୍ନାଟା ନାକକୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଜାଣିପାରେନି କି ତା ନାଭିରୁ ହିଁ ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି। ସିଏ ବାସ୍ନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଭାବି ସିଏ ସାରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧାଉଁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଏଡେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ତା ନାଭି ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଆମର ଠିକ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକିନା ଅଛୁ, ପରମାତ୍ମା ବି ଆମ ଭିତରେ ପଶିକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କେବଳ ତେଜି ଦେଇ ମନୁ ମାନ ଅଭିମାନ, ପିଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ କର ଅର୍ପଣ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଅତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ସ ଏଷ ପୂର୍ବେଷାଂ ଅପି ଗୁରୁ କାଳେନ ଅନବଚ୍ଛେଦାତ୍। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ କହିଦିଆ ହେଲା, ପତଞ୍ଜଳି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ପରମାତ୍ମା କେବେ ଥିଲେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ପରମ୍ପରା କି କୌଣସି ପିଣ୍ଡ ଧରିକି ଶରୀର ଧରିକି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଆସିବେ। ସୂତ୍ରରେ ସେଇଟା କହିଦିଆ ହେଲା, କାଳେନ ଅନବଚ୍ଛେଦାତ୍। ସେଇ ପରମାତ୍ମା କାଳ ଦ୍ୱାରା କଟିବେନି। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବେନି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ଧାଇଁବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଇପାରିବା। କେବଳ ବିଧି ଠିକ ହେବା କଥା। ସିଏ ଏବେ ବି ଥିବାରୁ
एई क्षणरू हमको दया करिवा आरंभ कर देई पारंती। हम भितरे सेई प्रेरणा अनेक प्रकार सूत्र रे मिले। सेथिरु किछि विषय मु आपण मानकु रखिली। आउ अन्य केबे जदि अन्य किछि सुविधा मते मिलिबो पुणी आपण मानक सम्मुखरे आसी बाकी किछि विषय रखिबी। आपण समस्तंको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।